sadar hatta lau bige berita nitu hatta. Dame ni debatana sumurung sian saluhut daroha ima namangaramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabukama nagabe berita nauli di pestata sadarion ima sian evangelium Lukas bidu 24 mamuka sian ayat 44 sahat rodi ayat 57. Lukas 24 ayat 44 sahat rodi ayat 57. Baiti utamuma di bagasan rohamuna huhut majaha bibil na di jolomuna ujaha homma sianon. Jadi nina ibana ma madok na sida omma akahataku na huhataho tuhamu ujurap do peau do tamu iko jupang do saluhutna na tersurat taringot tuau di pahati ni si Musa diaka panurirangi nang di buku Psalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa dia tusi na tersurati dungi nin nama madok na sida songonido tersuratian manaon na porsu Kristusi jala hehe sian namate diari patuluhon jala barita honottomma marhite-hite guarna hamubaon ni roha mangalap hasesan di dosa tusude akka bangso mamuka sian huta Yerusalem hamudo maka tidak kosa jala surokuma songgop tuhamu napi narbaga-baga ni damang alai miyam mahamu di hutawon paima disulukon hamu hagogoon nasian gijang. Bacaan ng ayat 50 2-3 ya. Jaha ayat 51 2-3 ya. Ayat 52 rapi dengan jaha 2-3 ya. Jaha ayat 57 2-3 ya. Ido sahatna horas madihita saluhutna kira susudi dari mamerengau horas madihita saluhutna oke 100%. Amang situen nami kira-kira 3% ma namar mingguan naroon namar pestaun wai 50%. Ise mahita akka amang inang namanugi hodongatta mulai na buderi asara ro tu gerejaon ari kamison. Ima damang mirip po otomatis rok dak polan ni dok songoni dok. Sada 2 tulu 4 5 6 7 8 10 sada 12 maama. Piga kakak do hita amang 72. Benar panah patak kasih iya judul ni jamita tahun manang tema ni minggu tahun hari baik di sia manginang tadok jo nadi kertas acarai maidok di si sada 2 tolu gabe sitidang ini Kristus bahasa Indonesia menjadi saksi Kristus. Jadi akahita ma perberita nauli diharapon jamita tahun. Jadi aladang adok kamu nama dok jale mengaku mengajak seseorang ro ari kamison bautung maro tema ni jamita tahun nate anak kaning tema na manginang gabe ido ngajelas beda manginang kita ma nama beritahon berita ni debata
dohot berita ni anak nai Tuhan Yesus Kristus dohot isedo toddi porbadia jela aha ulaunna akaima ulauta amanginang nakaning oninna 50% alaiha dua umar jami tradisi Natal menurut ilmu kenatalan kehadiran kenatalan kira-kira 70% depeon itu teh maksitu itu kan molo dibandingkan dohot Natal baik setelah bondil maupun sesudah bondil alias corona nangi imana perjolo bahasa ikon hepot tiya na menukup 3%. Gotamu udah hepot. Ada bahasa Indonesia ini hepot zaman nuain. Kepo, ido. Imau pun kepo ini dah. Jadi songonon inna rohaku. Terberekku ma hari-hari besar manang hari-hari libur nasional. Doh ma di sisi ada hari Kamis tanggal 3 nuain. Tanggal 3 doang mengenang. Ima lagu ni si Cik Merpaung di dia ini di kamar. Saya unang matu kamar 10 tolu akan nasobar minggui. Saya sehat-sehat mana si daro hari minggu onda. Terberekku di kalender doh di kalender akademik, doh kalender umum. Iba medisi tanggal merah tanggal 10 tolu bulan Mei 2020 saya. Inna rohaku burjuma negaraun kan anggo secara kenegaraan 3 agama ta 5 tahe 5 dotakan asing wida disi burjunai pamaretaon tapi musi angan angaki ngado talakon menyaksikan naiknya Yesus Kristus ibah inna rohaku mula pola PNS diliburkan oleh pemerintah alai gabe dilapo merbatu mermem anggoi di Batama nah mangalehon na perlu tunesida baik hukuman maupun pasu-pasu jadi mulai matuak na bersasak mulai dong na bersalon do akka na manggosok bajuna ro di hari Kamison itu hamulatehon itu adalah anugerah Tuhan rohita apalagi setiap di amang do inangon ne ada warni matching do sarupa bajuna manis matong serius merminggu matong merminggu mata dokon nang pole hari minggu memang selesai minggu do aleon marpesta da manginang ima jo parjolo dah maka na parjolo sia judul nai topik rapi tamadok 2 3 ya oke gabe si tidang ni Kristus na di hari minggui jami tatta minggu haro teh na dia minggui minggu rogate martangiang maisi sebelum martangiang adong ma minggu jubilate itu teh marulupulup sebelum jubilate i adong minggu kantate mangedehon edene baru di Jahoba dia dehot edene baru dungi marhuang setahe marulupulup dungi martangiang sonari bersaksi bikam menjadi jadi anggo persyaratanna na parjulu ima taidama na di ayat 44 rak mahitama jaha syakukuni kukuna 2 3 ya ikut jukam dosa bersurat kalimat wow di hati misi Musa ya kawan kami di kesalahan jadi didok songonon jadi ni nebana madok nasida maha takku nahu hatahu tuhamu ujura dope audo tamu ikut jupang dosa luhu na natar surat taringo tuau di hati ni si Musa di akapanurirangi nang di buku pesalmeni jadi dang adong na kebetulan rapi tamadok dang adong na kebetulan selinai 2 3 ya hamu perotuson anugerah ni di batadoi dihojar rohamuna di ngutamu hari Kamison dan manginang dang adong na kebetulan jadi nedok na dison tuaka apostoli tuaka na tininggal hon Tuhan Yesus idok Yesus tongonon ommai ayat 44 dan na kebetulan da sonaria uneng lau daw
Sude na taringo tueu, sude taringo tuji susi, nunga disuri rakok kieni. Dia mangina, siam mulai perjolo di patik misi Musa, dungi diaka panurirang, dungi di buku pesalmen, artina songonon. Di boto hamu do ikan ninna tujol mai tu aposteli hita pe olo do songoni lupa ingo do hita diaka hatani debata lupa ingo do hita naurap pita do hoton di purbediai seliling di ngulutta baik na poso na satonga metua do nang metua otik do metua hian na buin waing roh olo do hita lupa diaka patik ni debata olo do hita lupa dia kamasmur manang na pesalmeni lupa melalui jami tahun di paingotok kita ingot tamuda amang jele unang pola stres kita nang pola maloau amang namar ayat-ayaton nene olo do songonikan matakon kacamataon ngatulu hari dikirim tong dak kubereng be majaha alkitabin nene bigi terusnya di gerejai termasuk doida dakola di Alkitab. Jadi ima nak kading tadok di awal 3% naro. Meseda cara pajupang dohok debata selain secara pribadi ni gereja umma. Ise pena marjamita situa calon diakones padita manang nei sepe marguna masaluhu nai ima lau paingoton songon na dia 44. Jala sian 40 hala kamang au marengking 40. Jadi orang malu doa udah kuat tu si pata soboto isi saya dengan si Matius di unang pola stretchamu asal mau unang maksimal niat tusan jalan ni coba mangit di hubuk wedei ni coba majaha alkitabi itu dah alana tugas tanak kaning aha judulnya manginang gabe aha masih tidangamu si dokonomu mulo suarong diisi dah manginang aha ma dokonomu tu bopu mulu sujaho alkitabi saja hamai taingoti ngototik asa gabe ahay nanakin judul nai ima jadi hudok unang pula stres nang malu hiya no mang eto emanyan di ayat 45 tajahama ayat 45 2 3 ya selinai gugu tadok 2 3 ya. Jadi molo dibuhai marohana sida ada yang bawa Android bahasa Indonesianya ayat 45. Oke. Lalu Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mengerti kitab suci. Jadi unang peralat dirim na minurukmu hurang malo dakwat tusi. Jidang hatahonok pihatahon. Karena di ayat 45 Yesus telah membuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Ini manginang opung dihamu amang dihamu inang hurian itu hatta. Dan adong alasan dak sarjana teologi au. Jadi dibuhai ma rohana sida asa dia tusi na tar surati nungabe amang inang ayat 42 apil hamujo hatani Yesus tuhita dusudi bangso ahairokon rapita madok 2 3 ya nau pastina audo maka tidak kosa rapita madok 2 3 ya aslina iman di Lukas 24 ayat 3 manginang Lukas 24 ayat 40 lau marding otot songonod dah Lukas 2 lusin ayat 4 lusin 2 3 ya Lukas 2 lusin ayat 4 lusin hamudo maka tidak kosa dungi dohonok kumatu diriku audo maka tidak kosa kalau dalam bahasa Indonesia supaya kamu menjadi saksi atas semuanya itu udah manginang mulu bahasa patakna hamudo maka tidak konseluhu naik itu dah sanai saluhu nama dah
Audo maka tidak kon saluhu nai. Rapi taman dok 2 3 ya. Audo maka tidak kon saluhu nai. Semuanya itu saluhu nai ima nah hafal-hafali tulisanna. Ayat pikir nah hafal di Alkitab muna. Ayat 46 dohot. Oke, Rabbi tasalinai alana ahado sihati dakono ki ahado sihati dakono ni Lukas 2 lusin ayat 4 lusini. Oke, ayat 46 do 47 sian nasarohatta tajaha majoi alana hamuna hita naing gabe sitidang ini Kristus. Ayat 46 dot 47 2 3 ya. Mamuka sian huta Yerusalem sah tu huta barat berbaju. Jadi masa mekelam kamu pe kamu danang satu kamu beritai hamna. Ayat 46. Jadi amang inang Lukas 2 lusin ayat 4 lusin kita do maka tidak kau saluhu nai isina manaking ayat 46 do 47. Mana onna porsuk Kristus dungi hehe sian namate diari patuluhon berita homma jala berita hono tomma merite hite guarna aharo artini hama matena ha porsukonna do heheon nai parjolo hamubahun niroha dungi taringo tu hasesaannya kedosata dosa ni sude bangso do Afrika do bangso Cina da kola bangso Batak mamuka sian huta Yerusalem. Jadi amanginang anggoon masada bagian bini jamilat tahun. Jok do hita na tua-tua. Suak songoni nang perhalado. Adong manang na piga-piga padita. Iya na disaksihonna na dihati dakonna. Irina hati-hati dah. Isini kesaksian ni halak Kristen ayat 46 dohot ayat 27 do. Dan tentang diri. Jangan bersaksi tentang kejagoan dirimu. Ahare dok kanaknya 47 dak pula ulang kata laga jang damang. Lukas 2 lusin ayat 4 lusin rapi sama dok Lukas 3 ya. Lukas 2 lusin ayat 4 lusin hamudo maka tidak kosa jala audo na maka tidak kon saluhuna na di ayat 46 dohot 47. Dan au nanai husaksihon nang au nekuti dekon soto ngadong mulai dok di si gabe sitidang ini Kristus hati-hati aku bukan sitidang ini si boho tapi sitidang ini Kristus idok nak kening 50% do naroon nang goda palai tabua B na parjolo turkin sa tanggonan non au do HP sitidang Kristus Lukas 3 manginang murah do jami tahun ale iko di ngotot tado dia. Au disuruh Yesus ala Kristenau manang na umur 3 peau. Sebelum au monding manang na mopo ikon gabe ala disuruh Yesus au gabe sitidangina hobar tu na tersura di Lukas. Ale unang apala mekel col mai di kimandok lusin-lusin nai hita ngatai ngok benoai Lukas 3 mai unang madok lusin. 2 3 ya. Oke, jadi molo borong-borong ado 2 lusin ayat 4 lusin. Ale molo menjual ecerat do Lukas 24 ayat menjadi sitidang ini Kristus unang pakai pikiranmu dan pakai oku pikiraku laho mengatusi hatani debata alai hagogoon lehonon ni debata dia dang pola iko maluhia kamu na dang iko doktor teologi dang iko jago hia berdebat tentang agama dang iko boy para rohon agama ni dong daong sitidang ini Kristus do
Dan idokon tu sudah bangso idokon mang tu bangso Batak tu dia idokon. Tu sudah bangso alai omma kado patulu dihita ayat obak pulusia. Rapi sama jaya li obak pulusia 2 3 ya. Nunga tod di Purbadia mah nani dok nada dokon le homma ali Tuhan dia uhagugu onan jadi hommi ima todim tod di Purbadia da manginang ayo obat pulusia aku honi di bagas roham sahat jere sahapon ni debata tuhamu inang ayo obat pulusia rapi nama jaha 2 3 ya. Dungi molo nang tatusi ia manginang bayako kita mamuse songo dia do Tuhan Yesusi nakok icak tu benua gijang bayako mai di bagasa todim di bagasa roham imana pinatu pani dewata marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus sian ari hatu tubuta sahat tu parmodik tamuse sian detikon sahat ro disadeling ni dilingna sian sonari hita rodi gerijaun saat tuan non perpudi hita manarik khosa perpudi mate neneng tajahama ayat 50 tabayakon 2 3 ya. Nunga tajaha nakisana 44 dungi ayat 42 songonom matugas tahita maka tidak kosa ketika kita maka tidak kosa tabayakom manang suarong pehepengmo haci mengului dibanding na asing ale bayakko na manginang songo dia tangan ni Tuhan Yesus tabayakko jo ayat 50 jala tajaha salinai siaka porceota 2 3 ya. Nunga biya manginang adong dosede rimeje mebier memarkir ho kareta ala dau gudang di kareta naon ala pas ari hama mati dikini mebier ini mana takut lagi mati Tuhan Yesus nanti jadi berkuasa si bu di sini ima juga dana mebier bapak maka mati Tuhan Yesus hari Minggu pi mangulu di sini menjaga pertibion ini mana ima juga porseon nah jadi mekel hita mamerengi hita perlu songoni hirana dau Tuhan Yesusi hirana soro tita di pasu-pasu dah duinga mana naik betul benua gijang alai di do ayat 50 sada mulai hirana dau roham hira soidongani ho dokom musepataka ayat 50 sada beta tajaha ayat 50 sada 2 3 ya. Tiki songo dia do Tuhan Yesus nakot tu benua gijang tangan ne songo dia do songo nom mai bana nakot deh bayakom mai muladong haci ni roham bayakom mai tiki hola salak mu portibion sudia nakom mu hirana medau hirana beuho tu akadetang kami bayakon saat tu sadarion mulai na terjadi on 2000 sekitar nasalpu songo nodo tangan ni Tuhan Yesus mamasu-masu hamu mamasu-masu no buni di rohami jaha ayat 50 sadai asa tabayakon tiki mabiar kita tiki oleh sahala muapung dang marguna obati tong du hacit rematiki baca ayat 51 rapi tamat jaha jale bayakon noni 2 3 ya. Nungabe mana terjadi roau tu bagas kerjaon hu hasi holy berita ima ayat 40 ayat 45 ini kani baik dari PL dari PB ngau jago hita sini tersuraton kita ngalengkap perhalado lengkap Alkitab anggota kini dihalakon holani do pepati ni si Musa nani do dia kapanurirang do Mazmur dungi ahama sudah honomuna ber kamu edetna berjolo ima nomor 37 dehoma ingo 3 ya.
Sian nasarohata tay dehon uduk nai marhuain nadisi. Tasom 2 3 ya. Jadi songonon baru tahu piau mampu do HP au nang pinapogo sau roa birong hu kari tingdang masuk TV muse HP do HP au gay parjamita do HP au gay saksi Kristus. Oke dungi dang songon na joloi piau ngalas rohaku songoni pecara ni jol matuau dang berhasil hiep anak kokku di pasu-pasu Tuhan Yesus do HP au sampai sadarion siap benua gijang nunga mangina alai molo nai menyaksikan, molo nai makatidak ko Kristus hoa manginang, jangan sombong, jangan panggaron, unak pelamar pesta-pesta hiyak ko. Alaya haidokon ayat 52, rapi nama jaha 2 3 ya. Oke, dapat jolo. Disoba nunga ime detai nakika. Kola tebu wilala dang ko panggaro nau iter sombong au ale sobau kuma debata di bagasana hainna marlas ni roha situtu dungi ahama siulah honomuna tai dehoma ayat 2 ni nomor 57 2 demi iya 2 3 ya. Dakwala patorang beta tu sido kana manginang tiru pabenan nai seliling 3 tahun inna dungi tajahama ahma didok di ayat 53 rak mahita majaha tong ma tahapor siai jala daulahon 2 3 ya. Nungabe jadi narotu joroon parjolo manobba debata dungi di baga salas ni roha olo ponokku jala do honokku tuau pau wero abboho ima di ayat 2 ni ede tahun naking damangina jadi toktong mana sida di joroi memuji-muji debata joroi imana di Yerusalem secara ilmu teologina Yerusalem ne baru ido Yesusi hokma hot kita terus di Yerusalem ne barui pusatna ima Yesus Kristus suatu mungkin roham adik dah ganteng penon polisi kapten rotu ho ingot ayaton anak kaning boleh diajak ko harokonamu Lukas 2 lusin ayat artina ahlu sini isi audo gabe aku mau makatidakon Yesus Kristusku yang di ayat 46 ayat 47 dah manginang atong amanginang tajahama sehelinai ayat 50 sada sahat tu 50 tolu semangat mahita majahoni 2 3 ya. Jadi amin martangi yang mahita. Bulan mahu di Bekasat Dame
jauh hamuma pasu-pasu siap Tuhan debatama. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sondakon Tuhan debatama bulina tuho jala kasih marohana nidaho. Di opakon Tuhan debatama bulina tuho jala di pasaor kon ma damena tutodin amin.